ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥିୟ 5 ପର୍ବ 18 ପଦରୁ 21 ପଦ। God bless you again. God bless you. ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥିୟ 5 ପର୍ବ 18 ପଦ ଠାରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଅଛି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସମ୍ମିଳନର ସେବକ ପଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଏହି: ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଗତବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରି ସେହି ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାଜଦୂତର କର୍ମ କରୁଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ବସିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବ ଉପରିସ୍ଥ, সেই ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଦନର ପତନ ପରେ ଯେଉଁ ଏଦନରେ ପତନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆମ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେବ, ଆମେ କିପରି ବିପଦଗାମୀ ହେବୁ, ପୁଣି ବିପଦଗାମୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଯୋଜନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଆମେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଇନୁ, ବା ଯେଉଁଦିନ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ସେଦିନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଲୁ ତାହା ନୁହେଁ, ବା ଯେଉଁଦିନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ ସେଇଦିନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଲୁ ତାହା ନୁହେଁ, ବା ଯେଉଁଦିନ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ ସେଇଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଲୁ ତାହା ନୁହେଁ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଅଧିକାର ଆମେ ହରାଇଥିଲୁ ଏଦନର ପତନରେ। ଆଉ
ସେଠି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ସେ ଅଧିକାରକୁ ଫେରି ପାଇଛୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ତା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଇକିରି ମନୋନୀତ ହେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପତନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫଲ ହେଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପତନ ହେଲା, ସେଇଠି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପିତା ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଅସାର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରି ସେବା ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପିତର କହନ୍ତି, ଆମେ ମେଷତୁଲ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣା ପାଳକ ନିକଟକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିଅଛୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରେ ବିପଦଗାମୀ ହେଇଥିଲୁ, ଏଟା ପିତର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦଗାମୀ ହେଇନଥିଲୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲୁ। ଏଇଠୁ ଜାଣି ହୁଏ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ରୂପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଏବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅନାଦିକାଳ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଜନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ପୁତ୍ରତ୍ୱକୁ ଫେରି ପାଇଛୁ। ଫେରି ପାଇବୁ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିକରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଇଛୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତା ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି ଏକ, ଏମାନେ ବି ସେହିପରି ଏକ ହେବେ। ତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ୟୁନିଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ, ଏକତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଯୋଜନା। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଏକତାରୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଆମେ ଫେରି ପାଇଛୁ, ଆଉ ଥରେ ଏକତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଛୁ, ଯେପରି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ସ୍ଖଳିତ କେହି ନ ହେଇଯାଉ। ଯେପରି କେତେକ ଲୋକ ସ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଉ ଫେରିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ କେତେଟା ବିଷୟ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ବିଷୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ୟୁନିୟନରେ ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଥିଲୁ, ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ। ଯେପରି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମର ବାପାର କୋଟି ଦେଶରେ ଥିଲୁ, ବାପାର ଔରସରୁ ପୁଣି ଆମେ ମାର ଗର୍ଭ ଦେଇକରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ। ତ ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ। ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆମେ ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ପାଇଛୁ, ଆମର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଫେରି ପାଇଲୁ। ଆଉ ତାର ପାଇଁ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ରୂପରେ, ମେଷ ଶାବକ ରୂପରେ ଦେହବନ୍ତ ହେଇକରି ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆମର ପାଇଁ ଯାହା ବି ବିଧିବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ଥିଲା, ସେଇ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମର ପାଇଁ ବଳିକୃତ ହେଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଅଳିଏ ପାଣି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଏ ମୁକ୍ତିକୁ ଆମର ପାଇଁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ
परमेश्वर सहित एकीभूत होकर आउ थे जमती स्खलित न हो, कारण आपण जानी थांतु जे आउ कौन सी परमेश्वर फ्यूचर योजना नहीं जे से आसबे आउ थे अपना लोक मान एक करेंगे, आउ कौन सी योजना नहीं। थरे मात्र लिखाई गोटे मात्र बलिदान द्वारा से अपना ठारे पवित्रकृत होता लोक मान चिरकाल सिद्ध कर आउ कौन सी बलिदान नहीं, यहाँ अंतिम बलिदान प्रभु डायरेक्ट कालवरी रे उपरे कही जे बलिदान शेष है। आउ कौन सी बलिदान तुमर पाई मोर पाई मोर बापा माँ पाई आमर पिला छुआ पाई परमेश्वर कौन सी बलिदान बाकी रहा नहीं जोटा से माने कले आमे उद्धार पाइबा, बरं जहाँ बलिदान दरकार थिला परमेश्वर ताहा देई सारी आमे से विश्वास करबा दरकार। आ विश्वास करी आउ थरे निजर पूर्व स्थिति को फेरी पाइबा पाई वाक्य मिसी जीवा दरकार। तो मु कहबी वाक्यरू दूर को जानतु नहीं, वाक्यरू दूर को जीवाटा बहुत महंगा पड़िबो वर्तमान, कारण आउ तार परे आउ कौन सी परमेश्वर परवर्ती आउ कौन सी योजना नहीं जे सी आसबे आमर पाई आउ कौन सी बलिदान उत्सर्ग करबे आउ आमे फेरी आसबा। थरे फेरी आसीचु प्रभुंकर अनुग्रह है जेपरी पितर तांकर पत्र लिखिछन्ते आमे विपदगामी मेषतुल्य भटकी जाइथिलु, आमे अपना पालक निकट को वर्तमान फेरी आसीचु। आउ थरे बाहर को चली न जानतु, अर्थात वाक्यरू कौन सी प्रकार बाहरी न जानतु। जे कौन करुछि जदि कई बाहरी जाउछि खुशीर कथा से बाहरी जाई पारे, किंतु ताकू देखिक आमको अनुकरण करबार नहीं, आमको सब बेले ख्रीष्ट को देखुथबार अछि, ईश्वरंकर वाक्य को देखुथबार अछि, आउ वाक्य को देखिक आमर गतिपथ सजाड़बार अछि, आमर सम्मुख रे परमेश्वर को वाक्य थिबार अछि सब बेले। मु आशा करुछि आपण माने सहज भाषा रे मु कहूछि बुझुथिबे। प्रभु को दास पाउल लिखिछन्ते 18 पदरे आमे पढ़िबा। द्वितीय कोरिन्थियो 5 पर्व 18 पद ठारू किंतु समस्त विषय ईश्वरंक ठारू होई अछि। एठी लिखा है जहाँ भी होइछि परमेश्वर ठारू होइछि, समस्त विषय परमेश्वर ठारू होइछि। जदि एदन रे पतन हला सेटा परमेश्वर योजना रे थिला, से पतन न हले मनुष्य उद्धार रो आस्वादन करि पारि न थांता, उद्धार कौन जानी न थांता। तो सब विषय परमेश्वर ठारू होइछि। तापरे से ख्रीष्टों द्वारा अपना सहित आम्भ मानकु सम्मिलित करि अछन्ति। परमेश्वर तांकर पूर्व निरूपित योजना अनुसार ख्रीष्टों को पठेले, आउ ख्रीष्टों द्वारा लिखाई सी अपना सहित आम्भ मानकु कौन करुछन्ते सम्मिलित करुछन्ते। आउ थरे कौन करुछन्ते तांकर सहित मिलित करुछन्ते। माने आमे तांको ठारू कौन हेइथुलु विच्छिन्न हो जाइथुलु केतेबेले एदन रे जेतले पतन हला सेठी आमे तांको ठारू विच्छिन्न हो जाइथुलु, किंतु से ख्रीष्टों को पठेइकरी आउ थरे तांकर सहित आम मानकु सम्मिलित करि अछन्ते। मने रखंतु जदि एबे आमे आउ भटकी जिबा परमेश्वर वाक्यरू ताले आउ ख्रीष्टों आगमन करवार कौन सी परमेश्वर पूर्व निरूपित योजना आउ नाई। ख्रीष्टों आगमन करवार थिला, से आगमन कले लेखा छी जेते जन तांकु ग्रहण कले से माने संतान हबार अधिकार प्राप्त होइछन्ति, से माने संतान हबार अधिकार प्राप्त हले जेते जन ग्रहण कले। सेथि पई ख्रीष्टोंकर परवर्ती आउ फेरेबा पई आगमन रो कौन सी कल्पना नहीं। वर्तमान फेरीथिबा लोक मानकु परमेश्वर अपना निकट को नहीं जीवा पाई तांकर आगमन अछि। तांकर आगमन आमे अस्वीकार करूनु, किंतु से फेरेबा पाई आसु नाहंते, बरं जो माने तांकर विश्वास करि तांकर सहित लागि कि रहिचन्ति सेमानकु तांकर निकट को परमेश्वर नहीं जीवा पाई परमेश्वर योजना करि अछन्ति। सेथि पई लिखा हिछि से ख्रीष्टों द्वारा अपना सहित आम मानकु सम्मिलित करि अछन्ति, करिबे नाही। से लिखा हिछि ख्रीष्टों द्वारा अपना सहित आम मानकु कोन करछन्ति से करि अछन्ति, कारण से ख्रीष्ट को पठै सारिछन्ति, से करि सारिछन्ति। आउ काली जो माने फेरबे
ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହେଇସାରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। କାଲି ଯୋଉମାନେ ବି ଫେରବେ ଆମେ ସିନା ଦେଖିନୁ କାଲିକୁ, ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି? କାଲିକୁ ବି ଜାଣନ୍ତି, ପରଦିନକୁ ବି ଜାଣନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି କାଲି ଆଉ ପରଦିନ ବି ଯୋଉମାନେ ଫେରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଅଲରେଡି ସମ୍ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମ୍ମିଳନର ସେବକ ପଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲେଖା ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପତନ ପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସେବକ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସେବକ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପତିତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ, ଭଟକି ଯାଇଥିବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେବକ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ସମ୍ମିଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ, ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଭଟକି ଯାଇଥିଲୁ ଫେରି ଆସିଛୁ, ଯେପରି ପିତର କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଫେରି ଆସିଛୁ କୌଣସି ସେବକ ପଦ ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ଆଉ ସେ ସେବକ ପଦର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସିଛୁ। କୌଣସି ଏହିପରି ବେଇମାନ ଯଦି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଫେରି ଆସିଛି, ସେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଆଉ ସେ ଲାୟାରଟା, ସେ ଏକଦମ ଲାୟାରଟା, ସେ ଏକଦମ ଏଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ। ସେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଟୋଟାଲ ଲାୟାର, ସେ ଏକଦମ ଟୋଟାଲ ମିଥ୍ୟାବାଦୀଟା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ସେବକ ପଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେବକ ପଦର ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଲୁ କେମିତି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ? ଆମେ ନିଜେ ତ ଫେରି ଆସି ପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ନିଜେ ଫେରି ଆସି ପାରିଥାନ୍ତୁ ତ ସେବକ ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ସେବକ ପଦର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମନେ କରି ସେ କଣ କଲେ? ସେବକ ପଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଭଟକି ଯାଇଥିବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିକିରି ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଛୁ, ସମ୍ମିଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଭଟକି ଯାଇଥିବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନ କରାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ମିଳନର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? କାହାର ସହିତ ସମ୍ମିଳନ? ବାକ୍ୟ ସହିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଯିବାଟା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇକି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି କୋଉ ବି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ମିଶିଛୁ କି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ସହିତ ଟାଇଅପ୍ ନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ବଡ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଗିର୍ଜା ଘର ଅଛି, ବହୁତ ଗହଳି ଗହଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବାକ୍ୟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ এই ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିଦେବେ, ସେମାନେ ବିଘ୍ନ ଖାଇଯିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନାହିଁ ତ କଣ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅଛି? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କିଛି ରୀତିନୀତି, କିଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ଧାରା କୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାର ଅଛି। ସେଟା ନ କହିଲେ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି। କୋଉଠୁକୁ ଫେରାଇଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ମିଶି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ମିଶେଇବାର ସେବକ ପଦ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଉଲ ନିଜକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଠି ରଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସେବକ ପଦ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଏହି, ସେଇ ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟଟା ଏଇଟା। ହଁ, ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଠାରେ, କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ? ଲେଖା ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଭଟକି ଯାଇଥିବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଭଟକି ଯାଇଥିବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ଏଗୁଡା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର
ଆଜି ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ବି ହେଇନଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅଟୁ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ରୂପରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏଦନରେ ଆମର ପତନ ହବ, ଆଉ ପତନ ପରେ ସେ କିପରି ଆମକୁ ଫେରାଇବେ ତାର ସବୁ ଯୋଜନା କରିସାରିଥିଲେ। ସବୁ ଯୋଜନା କରିସାରିଥିଲେ। ଆମେ ଫେରି ଆସିବୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଫେରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ବାକ୍ୟରେ ମିଶି ଗଲେ। ବାକ୍ୟରେ, ବାକ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରୁନଥିଲେ, କାହା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ। Amen. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ, ପଢିବା, ସେ ଜଗତବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରି ଆମେ ଜଗତବାସୀ, ଆମେ ଅପରାଧୀ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହେଇକରି ପାପ କରିଛୁ, ଆମେ ଅପରାଧୀ ଅଟୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ସେବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ଆଉ ସେ ଗଣନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ଗଣନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁମାନେ? ଯୋଉମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। କୋଉଠୁକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି? କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ। ବାକ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଜଗତବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ଗଣନା ନ କରି ସେହି ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପାଉଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେଟା କି ବାକ୍ୟ ଥିଲା? ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। କାହାର ସହିତ? କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପିତର, ପାଉଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଫେରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ପ୍ରେରିତ, କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ନ ହେଇକରି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନ ହଉଥିଲା, ସେଇ ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ, ସେମାନେ କାହାର ସହିତ ସମ୍ମିଳନ ହଉଥିଲେ? ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ, ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତାପରେ ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାଜଦୂତର କର୍ମ କରୁଅଛୁ। ବୋଲଛନ୍ତି ଅତଏବ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏମାନେ କିପରି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଏସ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଥିଲା। ଯୋଉ ଭଏସଟା, ଯୋଉ ମେସେଜଟା ମନୁଷ୍ୟର ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ସେଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। କାରଣ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମର ପାଖରେ ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ମିଳନ ହେବାର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଆଜି, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଯେପରି ଏବେ ବି ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏଦନରୁ ଭଟକିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି ବି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସମ୍ମିଳନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମିଳନ ହେବାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଯୋହନଙ୍କ ଠାରୁ। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ ଶେଷ ବି ହବ, ୟାର ଗୋଟେ ଶେଷ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଗତି ସୁଧାର କରି ଫେରି ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ପାପ କରିଥାଉ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯିବ। ଆମର ଅପରାଧ ଆଉ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଆମର ଅପରାଧ ଆଉ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରି, ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗତବାସୀକୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆପଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳନ କରୁଥିଲେ। ଅପରାଧ ଯଦି ସେ ଧରବେ, କିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ମିଶି ପାରିବ? ତେଣୁକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ବିପଦ ଗମନକୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଅପରାଧକୁ ମାର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପରାଧ ବୋଲିକି କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲୁ, ତ ଅପରାଧ କୋଉଠି ଜାଣିଥିଲୁ? ଆମେ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଦୃଶ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରେ ବଳୀକୃତ ହେଇଛନ୍ତି।
प्रकाशित 13 पर्व अनुसार प्रकाशित मु विगत दिन रे आपन को शुक्रवार दिन मेसेज कहिथिली से अदृश्य भाव सृष्टि पूर्व आम कौन सी सृष्टि नथिला ता पूर्व से बलिकृत होइछन्ति किंतु दृश्य भाव 2000 वर्ष पूर्व से बलिकृत हेले सेठी आमर पाप अपराध को से कौन कले नहींकरी बलिकृत हो गले तार मूल्य देदेले सेठी सेतबे आमे पाप बोली कौन जानि नथिलु कारण 2000 वर्ष पूर्व आमे थिलु नै 2000 वर्ष पूर्व दृश्य रे आमे आसी नथिलु दृश्य रे आमे पाप करि नथिलु किंतु परमेश्वर को दृष्टि तो आमे पापी थिलु कारण परमेश्वर 2000 वर्ष पूर्वरु भी जानती 2000 वर्ष परे कौन हबो कि आसबो कौन करबो सबु जानिथिले परमेश्वर तेणुक परमेश्वर आमर सबु पाप दोष अयोग्यता दुर्बलता को कौन करथिले हाँ वर्ष वर्ष पूर्व से कौन करथिले से जानि सारी थिले तेणुक आमर सबु भूल दोष अपराध पे से कालवरी रे कौन कले बलिकृत हो गले आमर अपराध को मार्जना करा गला आमर पाप क्षमा हो सारी क्षमा हबो नहीं हमको मुक्त कर दिया सारी मुक्त करा जीवो नहीं एबे आमे जोटा परमेश्वर कर दी आमे विश्वास द्वारा सेटा दाबी करबा कथा जे आमर अधिकार टा हमको फेरे दिया जाऊ जते आमे कौन सी केस टा विन करूछु आमर नाम रे आमर फेवर रे कौन सी केस टा डिसाइड हो जाउछि जे आमे आमे अमुक जगह पाई लड़ीथुलु बा अमुक विषय पाई में लड़ीथुलु सेटा आमे विन करिछु आमर नाम रे जते डिक्लेयर हो जाउछि विन करी गोले बोले कि से जगह हमको मिले ना हमको से जगह को कौन करबा को पड़े जाइक आउ थे विन कला परे हमको लोक बाक धरिक से जगह को अधिकार करबा पाई हमको संघर्ष करबा को पड़े सेठी भी अधिकार करबा को गला बेले भी सहज रे से छाड़े कि सहज से आमे विन कला पर भी से सहज रे छाड़बा को चाहू नथिबो देखबो एते दिन से रखिथिला सेटा को से विभिन्न पेंची काढबो किंतु आखिर से छाड़बो कारण ऑलरेडी कोर्ट डिसाइड कर दैछि सेटा को से छाड़बो नहीं केमती तार पाई बहुत रास्ता अछि किंतु हमको शेष पर्यंत जे पर्यंत सेटा को आमे अधिकार नैनु हमको कौन करबा दरकार संघर्ष करके सेटा निजर अधिकार नेबा दरकार तेणुक सुस्थता हो कि पाप क्षमा हो आमर पाई सबु देई दिया जाइछि एबे आमे सेटा को अपना अधिकार नेबा पाई आमे दाबी करबा कथा आमे क्लेम करबा कथा आमर अधिकार को सेथि पई पाउलो कहउछंती आमे पढुथिले जे अतएव ईश्वर आम्भ मान को द्वारा आह्वान करुथिबारु अतएव परमेश्वर आज आम मान को द्वारा तुम काहाकू आह्वान करछंती समस्त को नहीं तांकर संतान मान को आह्वान करछंती तांकर संतान माने फेरी आसबे का पाकू फेरी आसबे वाक्य को आमे चर्च रो संतान ना आमे ईश्वरंकर संतान आमे वाक्य रु जन्म होइछु आउ थरे आमे वाक्य रे मिसी जु आमे वाक्य रु दूर को जाइथलु आमे वाक्य को फेरी आसीबा आमर काम होची वाक्य निकट को फेरी आसीबा आमर दायित्व होची वाक्य निकट को आमे फेरी आसु केतेबेले जेतेबेले आह्वान रो वाक्य सुनसु हमको डाकरा मिलुची केते जण ए डाकरा को आज कान पाखरे सुनी कि ग्रहण करि परछंती बुझी परछंती परमेश्वर आज डाकुछंती लेखाइछि से आह्वान करूछंती आ आमे माने आम्मान को द्वारा आह्वान करुथिबारु परमेश्वर का द्वारा आम मान को द्वारा आह्वान करूथवारु आम्भे माने ख्रीष्टंक पक्षरे राजदूतर कर्म करूअछु कहउछंती आमे माने ख्रीष्टंकर पक्षरे आमे कौन सी चर्च पक्षरु नाही कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी संस्था अनेक लोक निजको अमुक चर्च रो बोली क्लेम करंती से कहउछंती आमे को चर्च पक्षरु नुहे किंतु आमे ख्रीष्टंक पक्षरे आमे राजदूतर काम करूछु आमेन कहउछंती आउ ख्रीष्टंक पक्षरु आम्भे माने निवेदन करूअछु आउ ख्रीष्टंक पक्षरे आमे काम करूछु आ ख्रीष्टंक पक्षरु आमे तुमको निवेदन करूछु ख्रीष्टंक आडू आमे ख्रीष्टंक आडू परमेश्वर आडू प्रभुंकर आडू तुमको निवेदन करूछु आह्वान करूछु जे तुमे भटकी जाइछो से वाक्यरु तुमे वाक्य निकट फेरी आसो से संस्थावादी मान को छाड़ी दियो से माने फेरबे नै तांकर फेरबार आवश्यकता नै किंतु तुमे परमेश्वर संतान माने आमेन तुमे माने फेरी आसो आमेन तेनुकरे आमर जीवनटा को आउ थरे वाक्यर अनुसार हमको गढ़वार अछि आमे वाक्यरु बिगड़ी जाइतलु विभिन्न समाज गोष्ठी रे आमे भाग भाग हे जाइतलु किंतु आज विभिन्न समाज आ गोष्ठी को छाड़ी करे आमे गुटे जगार को आमे समस्त फेरी आसु आम टार्गेट होची ईश्वरंकर वाक्य निकट तेणुकरी आमर जीवन रो प्रत्येक गति पथरे ईश्वरंकर वाक्य सफल होबा दरकार आमे ईश्वरंकर वाक्य रे स्थिर के रहबा दरकार ईश्वरंकर वाक्य रे आमे विश्वास करबा दरकार ईश्वरंकर वाक्य ऊपर आमे निर्भर करबा दरकार
आउ थरे आमर जीवन टाको विश्वास ईश्वर वाक्य उपर स्थापित करबा दरकार आमे ईश्वर वाक्य रु भटकी जाइथिलु तेणु कि से कहउछन्ते आमे माने ख्रीष्टन ख्रीष्टଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ पक्षरु को ନିବେଦନ चर्च କରୁଅଛୁ। पक्षरु नाही ख्रीष्टन को ऑर्गेनाइजेशन पक्षरु नाही ख्रीष्टन पक्षरु आमे माने अनुरोध करूछु आदेश भी दउनु आमे निवेदन करूछु ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ। शुणु कार सहित ईश्वर सहित सम्मिलित हो जाओ आम जो भटकी से फेरी आसमा ना हाँ कौन कहते आम जो भटकी से फेरी आसवा कथा लोक मैंने फेरबी बोलिक को चर्च रे मिसी जाऊँ को चर्च मिसिक बोलते आम फेरी आसलु आमको देखबार ठीक अच्छे मिसले तो गोटे चर्च रे तुम संयुक्त हम निश्चय किंतु हमको देखवा से चर्च भित्तिमूल परमेश्वर वाक्य अटे कि कारण प्रभुंकर मंडल भित्तिमूल कौन अटे ईश्वर और भविष्य वक्ता प्रेरित मान वाक्य अटे ताले जो चर्च रे आमे प्रभु प्रति फेरला परे ईश्वर वाक्य रे सम्मिलित हला परे आमे जो चर्च रे आमे संयुक्त होचु से चर्च रो भित्तिमूल परमेश्वर वाक्य अटे कि आमे देखिबार अछि ताले आमे जानबा जे राइट जगह को आमे फेरी आछू से चर्च रो भित्तिमूल ईश्वर वाक्य होबा दरकार से चर्च और भित्तिमूल रे परमेश्वर वाक्य ऊपर तैयारी हेतबा दरकार आज अनेक ऑर्गेनाइजेशन संस्था अनुष्ठान चर्च बोली कहउछंती किंतु कौन समानकर भित्तिमूलटा ईश्वर वाक्य ऊपर तैयारी हेछि ना कौन सी मनुष्यर कल्पना किछि मनुष्यर विचार ऊपर सेटा तैयारी हेछि आपण चिंता करंतु किंतु पाउलो कहउछंती आमे कौन सी चर्च पक्षरु नै कौन सी अनुष्ठान पक्षरु नै आमे ख्रीष्टन पक्षरु तुमान को निवेदन करछु तुमे कौन हो कार सहित आदम हवा कार सहित थिले हाँ तुम्हें जानी थो से माने परमेश्वर सहित थिले से परमेश्वर सांगरे थिले आ से माने परमेश्वर ठारू दूरे जाइथिले कौन कहउछन्ते आमे आमे बाहर करबा 620211 620211 वननेस एकता এই পুস্তকটা सिक्स टू 0211 30 ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ परमेश्वर ये जो मेसेज को आम पढ़ुछु एटा कौन सी साधारण गोटे मनुष्य द्वारा प्रचारित हो नथिला बर जने विशेष व्यक्ति जहाँ जन्मरू परमेश्वर मनोनीत करथिले जेपरी जेरिमिया को कहगला मार गर्भरू आमे तुमको मनोनीत करिछु सेहीपरि परमेश्वर ए व्यक्ति को जन्मरू मनोनीत करथिले जन्मरू परमेश्वर को उपस्थिति तांको संगरे थिला ए महान प्रभुंकर दास आउ जेतले परमेश्वर ए प्रभुंकर दासों को पृथ्वी रे मनोनीत करी वाक्य प्रचार पर छिड़ा कले सी जगत को केबे देखी नाहंती आउ कौन सी मनुष्य मुह देखिक प्रचार करी नाहंती सी बरं बड़ सत्साहस रे सरल आ नम्र हिकरी परमेश्वर को वाक्य प्रचार करछंती से परमेश्वर वाक्य रु बाहरे कौन सी अनुष्ठान गठन करी नाहंती परमेश्वर को बाहर वाक्य बाहरे कौन सी शिक्षा देकरी कौन सी समाज को गठन करी नाहंती बरं जेपरि पाउलो कहे सी भी बारंबार कहते बैक टू द बाइबल बाइबल निकट को फेरी आस जदि फेरबार अच्छी बाइबल को फेर बाइबल अर्थात परमेश्वर वाक्य आपन देखु प्रभुंकर दास एकता नाम पुस्तक रे
जोटा 62 मसीहा फेब्रुआरी मास 11 तारिख प्रचार करा जाइतला सेठी प्रभु दास एटी प्रचार करिसेंती आदम वाज ए पार्ट ऑफ और ईव वाज ए पार्ट ऑफ आदम बुझौछंती जे हवा कार गुटे अंश थिले आदमंकर जो गुटे अंश थिले हवा जने नारी आ आदम जने पुरुष ए दुई जन स्वामी स्त्री थिले आउ हवा तांकर जो स्त्री थिला आदम रो ए स्त्रीटा आदमर अंश थिला बोली कि लिखा जाइछि से आदमर अंश थिले शी वाज फ्लेश ऑफ हिज फ्लेश एंड बोन ऑफ हिज बोन आउ हवा किपरि तांकर अंश थिले से आदम अर्थात तांकर स्वामींकर अस्थिर अस्थि आउ मांसर मांस थिले से अलगा लोकर अस्थि तांकर पाखरे नथिला हवा पाखरे बा अलगा लोकर मांस तांकर पाखरे नथिला तांकर स्वामीर अस्थिर अस्थि आउ स्वामीर मांस मांस थिला तांकर पाखरे एंड दैट इज व्हाट द करेक्ट यूनियन इज आउ तांको सीए आदम रो अस्थि आउ आदम रो मांस हितबारु तांकर भितरे गुटे यूनियन थिला तांको भितरे गुटे एकता थिला आउ एटा होची प्रकृत एकता जदि आमे प्रभुकर वाक्य सहित सी आम स्वामी आमे तांकर भार्या ताले प्रभुकर अस्थि आमर अस्थि हवा दरकार प्रभुकर मांस आमर मांस हवा दरकार अर्थात तांकर वाक्य आमर वाक्य हवा दरकार आमे वाक्य सहित मिसी जिबा दरकार कहउछन्ते एंड दैट इज व्हाट द करेक्ट यूनियन ऑफ द चर्च इज स्पिरिट ऑफ हिज स्पिरिट वर्ड ऑफ हिज वर्ड्स सेही परी मंडली ख्रीष्टंको बा ईश्वरंको भार्या बोली गणित होइतबरु भार्या अर्थात मंडली को भी परमेश्वरंकर आत्मार आत्मा हबार अछि आ परमेश्वरंकर वाक्यर वाक्य हबार अछि परमेश्वरंकर आत्मा भार्या पाखरे थिबार अछि और परमेश्वरंकर वाक्य भार्या पाखरे थिबार अछि नेवर deviating from the word the real true believer will not compromise of any word clear अछि आपन को पाखरे को जदि कदापि नहीं कौन से ट्रू बिलीवर प्रकृत विश्वासी जी से वाक्य रे कौन सी प्रकार कॉम्प्रोमाइज करे ना से दरकार पड़े संस्था छाड़ी दबो चर्च छाड़ी दबो किंतु वाक्य रे कॉम्प्रोमाइज करबो ना तेणु कि आपन को कहूचे आपन को शैतान ए अंधकार रो आत्मा आपन को बहुत जोर दबो वाक्य रे कॉम्प्रोमाइज कर वाक्य रु दूरेबा पाई किंतु मु आपन को एथिमे परामर्श दोची नुआ वर्ष रु परमेश्वर मेसेज देले मते मु आपन को कहूचे जे शैतान बहुत जोर दबो किंतु आपन माने ताटू अधिक जोर पकांतु ईश्वरकर वाक्य रे कॉम्प्रोमाइज करंतु नाही जे ट्रू बिलीवर जे प्रकृत विश्वासी जे सत्य विश्वासी से वाक्य रे कॉम्प्रोमाइज करे नाही कौन सी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करबो नाही बोलछंती से परमेश्वर वाक्य रु विच्युत हबो नाही नेवर डेविएटिंग फ्रॉम द वर्ड कारण थरे आमे वाक्य रु भटकी जाइथलु ख्रीष्ट आगमन करी तांकर सम्मेलन रो वाक्य प्रचार कराई करी आम मान को फेरे आनी आमे आउ थरे चली गले आउ ख्रीष्टंकर आगमन नहीं फेरेबा पाई एबे ख्रीष्टंकर आगमन मिलित होइतबा सम्मिलित होइतबा तांकर संतान मान को अर्थात तांकर भार्या को से आउ थरे अपना निकुट को नहीं जिवे जो भार्या तांकर ठरु बहकी जाइथिला से आउ थरे सुजोग देले ग्रहण तो करबा कथा नहीं जो भार्या स्वामी को छाड़ी कर पळाय ताकू तो ग्रहण करबार नहीं ग्रहण करबा उचित नुहे किंतु से मौका देले से बहुत बड़ मौका देले भार्या पाई से तांकर भार्या को एते प्रेम करथले जे तार पाई सब मूल्य देकरी ताकू आउ थरे शुद्ध करी पवित्र करी अनिंद्य करी निष्कलंक करी अनिंदनीय करी ताकू परमेश्वर आउ थरे अपना निकट को फेरे आनिछंती अपना सहित सम्मिलित करिछंती आमे ख्रीष्टंकर अस्थि ख्रीष्टंकर मांस अटू तांकर आत्मा तांकर वाक्य अटू आमर पाखरे तांकर वाक्य अछि तांकर अस्थि अछि तांकर मांस अछि तांकर आत्मा अछि आम पाखरे को अनुष्ठान रो वाक्य नहीं को फादर रो को पास्टर रो वाक्य नहीं आम पाखरे को भविष्यत वक्तार वाक्य नहीं आम पाखरे परमेश्वर वाक्य अछि परमेश्वर आमर स्वामी अटंते ख्रीष्ट आमर परमेश्वर ख्रीष्टंकर वाक्य आम पाखरे अछि
রিমেম্বার বলছেন স্মরণ করন্তু ইট ওয়াজ জাস্ট ওয়ান ওয়ার্ড দ্যাট ইভ কম্প্রোমাইজড অন ওয়ান ওয়ার্ড বলছেন আপন মনে করন্তু কম্প্রোমাইজ করবাটা কোন হুଏ হবা ସବୁ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ନେଇଥିଲା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏତେ ବଡ ପତନ ହେଇଗଲା ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେହବନ୍ତ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥିଲା କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଖାଇବ ନାହିଁ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କହିଥିଲା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମରବ ନାହିଁ ବରଂ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମରବ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରବ ସେ ଖାଲି ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ନିଶ୍ଚୟ ମରବ ନାହିଁ ଏଇଥିରେ ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲା ସେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ନାଇଁ ତୁମେ ଖାଇଲେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଇଯିବ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବାର ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସିଛ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଛ ତୁମକୁ ପାଳକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବକ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଅ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ବୁଲି ବୁଲବାର ଯାଯାବର ମାନଙ୍କ ପରି କଣ ଦରକାର ଜ୍ଞାନ 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 ଏ ଜ୍ଞାନ ଲୋଭରେ ତ ସେ ପଡିଗଲା ଏ ଜ୍ଞାନର ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ତୁଇ କଣ କହିଥିଲା ଶୈତାନ ବୋଲେ ଖାଇଲେ ତୁଇ ଜ୍ଞାନୀ ହେବୁ ତୁଇ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବୁ ସେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାସିଗଲା ଆରେ ବେଶୀ ତୁମେ ଫେରି ଆସିଛ ତୁମକୁ କଣ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ବାହକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ତୁମକୁ ଆଉ କାହାରି ବାହାରର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ଥ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ମିଟିଂ ଏ ଫାଲନା ପାଷ୍ଟର ସେ ଫାଲନା ପାଷ୍ଟର କେତେବେଳେ ଢେପ ଗୁଡା କେତେବେଳେ ମାନେ ଆଉ କୋଉ ଗୁଡା ମାନେ କଣ ବୁଲି ବୁଲୁଛ କେତେବେଳେ ଛାତଡିପୁଟ କେତେବେଳେ ମାଳିପୁଟ ଆରେ ତୁମକୁ ତ ପ୍ରଭୁ କୋରାପୁଟ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇଠି ରହ ଧୀର ଧାର ହେଇକିରି ମାଳିପୁଟ ଛାତଡିପୁଟରେ ଯାଇକିରି କଣ କରିବ ବୋଲଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥିଲା ବଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ବିଲିଭର won't compromise on any word କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନରେ ପଢନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ won't compromise on any word ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରବ ନାହିଁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରବ ନାହିଁ ତାପରେ it will hold the sword of the faith ये कौन करबो कॉम्प्रोमाइज न करिक विश्वासर खड़ग अर्थात वाक्यर खड़ग रेदर बरं द स्वॉर्ड ऑफ द वर्ड वाक्यर खड़ग आमे एफिसियो पुस्तकर 31 तारीख राति आमे प्रचार सुनिथिलु जे तुमे वाक्य रूपी खड़ग धरि थाओ शैतान संगे हमर गुटे प्रतियोगिता चालुची से सब बेले आम मन को ज्ञानर कथा सुनेबा पाए एटा सुनेबा पाए किंतु आमको तार संगे कौनसी कॉम्प्रोमाइज करबा नाही वाक्य धरि थाओ और वाक्यर सामना कर से पळेबो से रही पारबो नाही तार दम नाही से रहिबा पाए तार क्षमता नाही रहिबा पाए कहउछन्ते प्रकृत विश्वासी से कौन करे वाक्य रूपी खड़ग को धरि थाए एंड क्लेम एवरी डिवाइन प्रॉमिस गॉड मेड दैट इज इट से वाक्य रूपी खड़ग को धरिक कौन करे सी प्रत्येक जो प्रतिज्ञा गुड़िक परमेश्वर देइछन्ति तार पाई से सेटा को कौन करे वाक्य रूपी खड़ग धारण कर से सेटा दाबी करे प्रभु तुम वाक्य रे तुमे कहिछो तुमे प्रहरित हबा द्वारा हमें सुस्थ होइछु मु ए भला अवस्था रे पडिछि मोर मां ए भला अवस्था रे पडिछन्ति मोर बापा ए भला अवस्था रे पडिछन्ति मोर पोजियो ए अवस्था रे पडिछन्ति आ तुमर प्रहरित हबा द्वारा आमे सुस्थ होइछु ए वाक्य को मु ग्रहण करिछि तेणु करी प्रभु ए रोग पीड़ार आम ऊपर कौन अधिकार नहीं से मत जबरदस्ती कब्जा करिछि तुम से क्लेम करबा दरकार से वाक्य को लेकर जो वाक्य से कहते तुम प्रहारित हवा द्वारा आमे प्रहारित हवा द्वारा तुम सुस्थ होइछो बा जो वाक्य से कहते आमे अधर्म मार्जनाकारी आ रोग सुस्थकारी परमेश्वर बोलिक जो से प्रतिज्ञा देइछन्ति से प्रतिज्ञा को वाक्य रूपी खड़ग को धरिक क्लेम करबा कथा जे प्रभु तुम वाक्य एपरि लिखाई रोगर आ कौन अधिकार नहीं से हटि जाऊ जीवन जीविकार अधिकार प्रभु तुम्हें मत प्रदान करो कारण तुम्हें कहीचो राज्य धर्म कथा अन्वेषण कले कौन सी मंगल विषय अभाव हम ना मुझे भी कहूँ पुओ झील मान जो मैंने राज्य धर्म
ধর্মর অধিকার অন্বেষণ করু নাহান্তি, অন্বেষণ কর, রাজ্য আর ধার্মিকতার অন্বেষণ কর, কোন খাইব কোন পিন্ধিব এই সমস্ত বিষয় তোমার পিতা জানନ୍ତି ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। পরমেশ্বর প্রতিজ্ঞা କରିଛନ୍ତି, তুমি ক্লেম করবা দরকার। প্রভু প্রতিজ্ঞা করছ, ମୁଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି, এই সমস্ত বিষয় মতে ଦିଆଯାଉ বলଛନ୍ତି। and claim every divine promise God made, that is it। ক্লেম কাହିଁକି করবু ନାହିଁ? কোଉଠି କ୍ଲେମ করবু? ତାହେଲେ କୋର୍ଟରେ କ୍ଲେମ କଲେ ମିଳିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲେମ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର। ସବୁବେଳେ ଯିବା କଥା, ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଯାଇକରି ନିଜେ ବସବା କଥା କିଛି ସମୟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁହଁ ମାରିକରି ପଢବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଣ୍ଠାଏ, ଶତ୍ରୁ କମ୍ପି ଯାଏ, ଶତ୍ରୁ ସିଂହାସନ ଦହଲି ଯାଏ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ବିଲିଭର ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଖଡଗକୁ ଧରିକିରି ସେ କଣ କରେ? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କଣ କରେ? ପାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦାବି କରେ ଯେ ଏଟା ମୋର ଅଧିକାର, ଏଟା ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଏଟା ମୋର ପ୍ରତି ହେବାର ଅଛି। କାରଣ এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? କାନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳକୁ? ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଆହାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଆହାର କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏଟା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆହାର, ଏଟା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଫୁଡ କହୁଛନ୍ତି। 31 they were God's examples to us କହୁଛନ୍ତି, they were God's examples to us। ସେମାନେ এই ଆଦମ ହବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଥିଲା, ସେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ। what we should be, ଆମେ କଣ ହେବୁ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। them ever present, never failing, when they spoke God answered। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, କ୍ଲେମ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। God answered। ଆଦମ ହବା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୟୁନିୟନରେ ଥିଲେ, ଏକତାରେ ଥିଲେ, ସେଟା ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଟନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାଉ, ପତନ ହେଇନଥିଲା, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ୟୁନିୟନରେ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ। ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁଥିଲେ, ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୟୁନିୟନ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ଥାଏ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଠାରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ମାଗ, ତାହା ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର କଣ୍ଡିସନ କଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ଥାଏ ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମ ଠାରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେ କୌଣସି ବି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ମାଗ, ତାହା ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। বলছে যে পর্যন্ত এମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ଥିଲେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଫଲ ହେଇନଥିଲା, ଏମାନେ ଡାକୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁଥିଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି when they spoke God answered, he watched them। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲେ, ୱାଚ୍ କରୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ। watch them daily, night, daily କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ନାଇଟ୍ when they would lay down to sleep, ରାତିରେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ଶୋଇଲା ବେଳେ କିଛି ବି ବିପଦ ହେଇପାରେ, ଆମେ ଶୋଇ ଦଉଛୁ, ଶୋଇଲା ପରେ ଆଉ କଣ? ଶୋଇଲା ପରେ ତୁମ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଶୋଇଲା ବେଳେ ତୁମେ ଚେତା ଥିଲେ ନା ତୁମର ହାତଟା, ଗୋଡଟା, ବୁଦ୍ଧିଟା ତୁମେ କାମ କରବ। କେହି ଆଟାକ କଲେ କଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା ପରେ କଣ କରିପାରିବ? ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସାଉଲ ଥରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ, ଆଉ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେନାପତି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସାଉଲ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁଥିଲେ କାହାକୁ? ଦାଉଦଙ୍କୁ। ଦାଉଦ ଲୁଚୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେଇ ସାଉଲ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ଷାକୁ ରଖି ଦେଇକିରି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦାଉଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ। ଦାଉଦକୁ ତାଙ୍କ ସେନାପତି କହୁଛି ଯେ ମାରିଦିଅ, ଏବେ ତୁମ ଶତ୍ରୁ ତୁମ ହାତରେ ପଡିଛି, ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ମୌକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମାରିଦିଅ। କାରଣ ଶୋଇଛି ସେ, ଯେତେ ବଳବାନ ହେଲେ ବି ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆଉ କି ବଳ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଶୋଇଥାଉ, କେହି ବି ମାରି ଦେଇପାରେ, କିଛି ବି କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା।
ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, କାରଣ ତୁମେ ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲ, ଆଉ ଏମାନେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିଲେ ଆଦମ ହବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲେ। He watched over them. ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। In the daytime, he guided them. ଦିନ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଥିଲେ? ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ। ଦିନ ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ। Fed them, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ। Loved them, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। Communed with them constantly all the time. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରୁଥିଲେ। They were in God's image. ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲେ। କିଏ? ଆଦମ ହବା, ଆମର ଫୋର ଫାଦର୍ସ। ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଫୋର ଫାଦର୍ସ। ସେଇମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏଠି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ଆଜି ଖରା ଖସଲା ଟାକିରି ସୁନା କରିକିରି ଚେଟି କରିକିରି ମହାପାତ୍ର ମହାନନ୍ଦିଆ କରିକିରି ଆଜି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ସେ ସିରିଜଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଇଡରେ ମିଶିଗଲେ ଆଉ ମହାନନ୍ଦିଆ ଆଉ ଖରା ଆଉ ଚେଟି ଖସଲା ଏସବୁ ଆଉ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜାତି ଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ ନଥିଲୁ। ଆମର ରିଏଲ ଫୋର ଫାଦର୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଆଦମ ଏବଂ ହବା। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ, ବାଇବଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲର ଥଟ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଥଟ୍ସ ଅଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ବାଇବଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। এটা ବାଇବଲ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୃହ ଆଉ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବାଇବଲ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଥଟ୍ସକୁ ନୁହେଁ। They were in God's image. ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ। And God was in them. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। That is what makes a fellowship. ତ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା ହଉଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। That is what makes the union. ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଏକତାରେ ଥିଲେ। এই ବହିଟାର ନାମ ହଉଛି ଏକତା, oneness. That is the union. Much could be said. ବହୁତ କିଛି ଯାଇଛି, କୁହାଯାଇପାରେ। Got many places to go. ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହେବ ହେଇପାରେ। बोलते united with him is eternal life. हाँ, तांकर सहित एकीभूत हेबाटा होचे अनंत जीवन। आमे अनंत जीवन रे थिलु, आमे हमर पिता संगे थिलु, परमेश्वर संगे थिलु, ख्रीष्टन संगे थिलु, परमेश्वर संगे थिलु, परमेश्वर ठारू भटकी जाइथिलु। परमेश्वर अनंत जीवन अटंती। आज जेतबे आमे फेरी आसलु आउ थरे से वाक्य संगे मिसी गलु, पुनी आमे अनंत जीवन हेई गलु। तांकर सहित यूनाइट हेबार अर्थ, सम्मिलित हबार अर्थ, एक हबार अर्थ अनंत जीवन। And the only way we can unite with him is to come every beat of his word. कि सुंदर भावरे लेखा जाइछि। माने इंग्लिश न जानि थिले भी एटा पढ़ले बुझी जाई हबो। मु विश्वास करछि आपन जदि पढ़िबे एटा इंग्लिश जानबार दरकार नै, एटा पढ़ले प्रभु सिखे देबे। बोलछन्ती केवल गोटे मात्र मार्ग बोलछन्ती, गोटे नी उपाय अछि, गोटे नी पथ अछि बोलछन्ती। आमे परमेश्वरଙ୍କ सहित आपणाकू एकीभूत करबार, परमेश्वरଙ୍କ सहित एकीभूत हेबा पई गोटे नी पथ अछि, गोटे नी रास्ता अछि। केउटा? टू कम एवरी बीट ऑफ हिज वर्ड। परमेश्वर को प्रत्येक वाक्य को हमको फेरी आसबार अछि। प्रत्येक वाक्य को लेखा अछि मनुष्य रोटी रे नहीं, ईश्वर मुख निर्गत वाक्य रे नहीं, ईश्वर मुख निर्गत प्रत्येक वाक्य रे। ताले गोटे ही उपाय अछि, तांको मुख निर्गत प्रत्येक वाक्य को हमको फेरी आसबार अछि। कहउछन्ती एवरी बीट ऑफ हिज वर्ड। मने रखि थाओ, जीवार समय आसुची, जन्म ही क्राइस्ट एटा परमानेंट स्थान नुहे, एटा छाड़वा को पड़बो। तुमर जेते सुंदर पिला थाई पारे, भारजा थाई पारे, स्वामी थाई पारे, जेते टंका थाई पारे, ए सबू को तुमको छाड़बार अछि। आ तुमर प्रकृत डेस्टिनेशन को जीवार अछि। यदि प्रकृत डेस्टिनेशन भावुच परमेश्वर सहित मिलू,
तो बंची थिला बेले ए वाक्य शुणिक परमेश्वर को वाक्य निकट को फेरी आस हमको ए नगर छाड़बार अच्छे कौन सी भी कारण हो पारे से दुर्घटना हो पारे मृत्यु हो पारे मृत्युर बहुत नाम अच्छे मृत्यु नाम कैंसर हो पारे मृत्यु नाम टीबी हो पारे मृत्यु नाम एड्स हो पारे मृत्यु नाम किडनी डिजीज हो पारे हार्ट डिजीज हो पारे ब्रेन स्ट्रोक हो पारे हार्ट स्ट्रोक हो पारे मृत्युर एगुड़ा गोटे गोटे नाम एगुड़ा मृत्युर नाम किंतु एटा तो हेबार अछि एटा हमर फाइनल डेस्टिनेशन नुहे जेते बड़ घर बांधिथिले भी जेते सुंदर भारजा पाइथिले भी जेते हैंडसम हजबैंड पाइथिले भी जेते सुंदर पुओ झियो पाइथिले भी ए मरीचिका को हमको छाड़बार अछि एमान को परित्याग करिबार अछि एमान को ठारू अलगा करि दिया जिवो मृत्यु एमान को ठारू अलगा करि दबो जेतो आसीछु मृत्यु गुटे सुनिश्चित विषय समस्त को अब्राहम को भी गिली देला जिसाक को भी गिली देला मृत्यु रखी पारला नहीं हनक को गिली पारि नथिला एलियो को गिली पारि नथिला आउ अवशिष्ट ए शेष समय केतेक लोक मान को से गिली पारिबो नहीं जो माने जीवित अवसर उठबे से माने रेमानेंट पीपुल अछंते किंतु प्रभु रे रही कर भी केते लोक महानिद्रा पाइछंती मृत्यु गिलीछि जेमती अब्राहम को गिलिला पाउल को गिलिला दाऊद को गिलिला पीतर को गिलिला किंतु गिली क्रिए रखी पारला नहीं जोनस को गिली करी बाहर दला से एमान को गिली रखी पारला नहीं कारण जो माने ख्रीष्टर अछंती मृत्यु तांको ऊपर किछि क्षति करि पारबो नाही से माने महानिद्रा जानते मृत्यु भावुची मुई मारिदेली किंतु से माने सुईछंती बाइबल लिखाई जो माने सुईछंती से माने जागबे से किसी लोक जागी उठबे आ किसी लोक माने तो जीवित अवस्था रूपांतरित हो जिबे and the only way can we now unite with him is to come every bit of his word. That's right. Take every promise and believe it. कहउछंती परमेश्वर सहित एको हबा पाए एकताई परमेश्वर ठर एको हेबाई होउची अनंत जीवन आ परमेश्वर सहित एको हेबा पाए हमको कोन करबार अछि कहउछन एटा हमको परमेश्वर को प्रत्येक प्रतिज्ञा को हमको विश्वास करबार अछि प्रत्येक प्रतिज्ञा को हमको ग्रहण करिबार अछि प्रत्येक प्रतिज्ञा तेणुक आम बहुत कथा कहूँ पुओ माने बापा माँ माने शुणुच जे संसार परी तुम्हें आपा को गठन करने चेष्टा करनी संसार आमको पृथक कर प्रत्येक वाक्य को आमको ग्रहण करवा आम सेवा करछो आमर पुओ झील भी सेवा करेंगे से भी प्रभु को निकट को आनवा कथा मंडली सुख दुखरे से भी सहभागिता कर शिखबे केमती बापा माँ ठू तो फॉलो करबे बापा माई मंडली सुख दुखरे छिड़ा होना तो पिला कौन शिखब पिला कौन शिखब ये भोजी भातटा ही एकतार प्रतीक नुहे परमेश्वर वाक्य एकीभूत हवा होची एकतार प्रतीक एठी एक हेकर देखाओ एठी वाक्य मिसिक मर्ज हेकर देखाओ जे आमे वाक्य फर रे अछु आमे वाक्य मर्ज हे जाउछु गुटे भोजी समय आमे गहली हे गलु आमे एक हे गलु मु एटा को यूनाइट हबार माने नहीं तुम मत पसंद न करि पारो मु जीवन भर तुमर ना पसंद हेक रहिबी मते किछि बाधा लागे नहीं मोर प्रभु अछंती मोर सहाय से मोर बळ से मोर दुर्ग तुमर पसंदीदा मु न हे पारे किंतु ताहा कदापि यूनियन हुए यूनियन होची परमेश्वर वाक्य रे एकीभूत हबा प्रत्येक वाक्य रे आमे निजको माने सेठी छिडा हेकर देखेबा खाली भोजी रे छिडा हे गले मो नहीं प्रत्येक वाक्य निजको निजर परिवार को छिड़ा करके देखेबार आमे परमेश्वर वाक्य रे एक होचु सेटा होची एकता सेटा होची प्रकृत एकता आमे एबे पढुथलु बोलछन दैट इज राइट टेक एवरी प्रॉमिस एंड बिलीव इट एंड द ओनली वे वी कैन यूनाइट विथ हिम इज टू कम एवरी बीट ऑफ हिज वर्ड एटा गोटे नि मार्ग होची तांको सो यूनाइट हबार तांको प्रत्येक वाक्य प्रत्येक प्रतिज्ञा रे एक हिजबा Next, 32. Now, Bartaman. Eve was united until she broke one word. जे पर्यंत गोटे वाक्य को सबु वाक्य को नहीं तार चेन रो देखंतु साइकिल चेन हो गाड़ी रो मोटरसाइकिल चेन हो गोटे गोटे कड़ी लिंक थाए गोटे गोटे कड़ी जॉइंट है गोटे चेन ही थाए केतेटा लिंक थाए से गोटे लिंक छिड़ले सब बेकार हो गला आउ दौड़े आउ चेन काम करबो ये लिंक
गोटे लिंक जदि कटिगला से गोटे तो लिंक कटि सब चेन थोड़े छिंडला गोटे लिंक काटिगले मो साइकेल चलबो नहीं मोटरसाइकेल चलबो सेटा तो कहला हवा संगे बोलछंती बोलछन इफ यू आर यूनाइटेड until she broke one word or doubted one word being true से गोटे वाक्य को अविश्वास जे पर्यंत करी नथिला ता पूर्वरु से परमेश्वर सहित एक थिला गोटे कड़ी को से खाली अविश्वास करिथिला कोन ना तू मरबू नाही प्रभु कहिथिले तुमे अवश्य मरिबो किंतु शैतान कहला तू अवश्य मरबू नाही ज्ञान प्राप्त हो प्रॉफिट कहउछंती से बेसी ज्ञानी हेबा पई इच्छा कला परमेश्वर जो ज्ञान देइथिले जेतकी देइथिले सेतकी रे से संतुष्ट हला नाही बरং बेसी ज्ञान हेबा पई चेष्टा बेसी ज्ञान कोन दरकार प्रत्येक वाक्यर कड़ी संगे हमको मिसिक रहबार अछि प्रत्येक लिंक संगे जुड़ी की रहबार प्रत्येक लिंक जुड़ी की रहबार अछि कोठी कटला माने कटि गला सेडा गोटे लिंक छिड़ला माने दैट सेपरेटेड हार्ट आ सेटा ताको कोन करितला गोटे लिंक छिड़े देइतला शैतान सब लिंक छिड़ेबार दरकार नै खाली गोटे लिंक आसी काटि दला बस लेखाइछि आदम हवा परमेश्वर सेपरेट हो गले जो परमेश्वर दिवा रात्र ताकू जगुले ताकू देखुले तार सहित कम्यून करथले तार सहित सहभागिता करथले से परमेश्वर से दूर को चली गला एवरी वर्ड मैन प्रत्येक वाक्य बोलछंती मैन शैल नॉट लाइव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नहीं मात्र परमेश्वर मुख निर्गत प्रत्येक वाक्य रे बंचिबो सो वी कैन बी इन गॉड हमें परमेश्वर को ठारे आउ थरे आमे रही पारू कहउछंती आउ थरे आमे मिसी जाई पारू कहउछंती यूनाइटेड बिकॉज एडम एंड ईव बिफोर द फॉल for the disbelieving of the word was an example of what we could be in him आदम एवं हवार पतन द्वारा जना गला जे आमे कौन हेबु तुमे जानी थबो परमेश्वर लिंक छिड़ी गला बेले परमेश्वर आसले पळेले नहीं कारण आदम को से सृष्टि करथिले ताकर इमेज रे सेठी से प्रॉमिस देइथिले जदि भी रागी गले परमेश्वर विलंब कले समान को आउ थरे यूनाइट करवा पाई किंतु परमेश्वर प्रॉमिस देइथिले आदम को जे नारीर गर्भरु जणे जात हबो आ से सर्पर मस्तक को से कुचली पकेबो तार गोइठी रे परमेश्वर प्रॉमिस देइथिले এই বিষয় দ্বারা আমার ভবিষ্যৎটা জানা যাও গলা কোন হবো টু বি ইউনাইটেড উইথ হিম ইজ লাইফ परमेश्वर सहित परमेश्वर जीवाटा होची मृत्यु हाँ आ परमेश्वर ताले आपण बुझुछन्ते मृत्यु कोनटा जीवन कोनटा कौ चर्च न जानले नहीं तुमे जान लो परमेश्वर ठारू वाक्य रु दूर को जीवा होची मृत्यु आ परमेश्वर वाक्य को फेरी आसवा होची जीवन तार पाप गणना करा जाए नहीं जेतले से माने शुभ संवाद सुनिक फेरी आसंती आ परमेश्वर सहित एकीभूत हैला परे आउ अलगा रास्ता अपनांतु नहीं कारण आपण जानी छंती बाइबल लेखा आइछि सत्य ज्ञान लाभ कला परे जदि कई स्वेच्छाकृत भाव पाप करे विपदगामी हुए तार पई आउ कौन सी बलिदान अवशिष्ट आउ नाई सेथि पई आमे थरे परमेश्वर सहित एकीभूत होइछु ख्रीष्टंकर आगमन द्वारा ता संभव हला ख्रीष्टन आउ एकीभूत करबा पई आगमन करू नाहंती बरं एकीभूत होइथवा लोक मानकू नेबा पई आसुछन आपण जदि मृत्यु भी आपन को गिली दिए रखी पारबो नै से नेबा पई आसुछंती जदि आपण वाक्य रे रही करी लेखाची जदि कई ख्रीष्ट रे मरिछि से धन्य जदि कई ख्रीष्ट रे मरिछि से धन्य कारण आपनकर मृत्यु आपन को
ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ମରିଥାଉ ମାଟି ଭିତରେ ଥାଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହବ, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି? ସେ ମିଳିତ କରିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ବି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଆଉ ଟୁ ବି ସେପାରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିମ୍ ଇଜ୍ ଡେଥ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଜୀବନ ଅଟେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ନାଓ if we follow his commandment, बोलछंती वर्तमान जदि आमे तांकर नियम गुड़िकर अनुगमन करिबा, we know, ध्यान देबे बहुत इंपोर्टेंट जिंस आपन को प्रभु बुझांतु। प्रॉफिट बहुत सुंदर कही जाइछंती। मु किछि कथा नुआ वर्ष ए माने 31 डिसेंबर रु कहबार आरंभ कली। शुक्रवार बहुत बढ़िया गुटे इंपोर्टेंट मैसेज मु देली। आपण माने जदि सुनी नाहंती कौन सी कारण काम रे थिले बा मीटिंग रे बसी करी भी अवहेला रे गोपी करी सुई करी टाइम पार कर दी मोर कथा एबे हेले सुनी करी से मैसेज टाकू मागी करी सुनंतु। से मैसेज टाकू निश्चय सुनंतु। प्रभु बुझिबा पई सहाय्य करंतु। बछती वी नो, आमे जानि छु, वी मेक मिस्टेक, आमे भूल करि थाउ, आमे जानि छु। कौन भावुछंती आमे विश्वास करछु माने भूल करूनु? मु प्रचार करछु माने भूल करे नै। सबले आपण आशा करथबे ये प्रचार करछु ये भूल करबा उचित नै, किंतु आमे भूल करबु। एटा कोठी को शास्त्र को भागरे आपण पाइले जे ये भूल करबो नै आ आमे भूल करबु? भूल करबार सब अधिकार हमकु दिया जायछि। हां, किंतु ये प्रचार करछु ये भूल न करू, यार परिवार किछि भूल करबे नै, ए माने सबुथरे आदर्श होई जिवे। आमे जोटा हेले भी चलबो, आमे 12 थर बाहरी जीवो 12 थर आसुथबु, आ अनंत जीवन अछि बोल के दाबी करथबु, किंतु ए लोक जदि करदला जीवन भर ये पापी ही गला। अच्छा सुनो प्रॉफिट कोन कहउछन, वी नो वी मेक मिस्टेक्स, आमे जानि छु आमे भूल करि थाउ, बट यू मस्ट नॉट लुक एट दैट। आमे भूल करि थाउ, किंतु आपण सेटा को देखबार नाही। हमर भूल ऑलरेडी कालवरी रे, हां कालवरी रे जेते भूल रो सब मूल्य चुकई दिया जाइछि। कालवरी रे जेते भूल रो मूल्य दे दिया जाइछि। तेणु को हमको शैतान देखेबो, देख एठी तू भूल कर दलु, तू आउ गिरजा जीवार की दरकार, तू आउ गीत गा नाही, तू आउ प्रचार कर नाही, तू ए जगह रे भूल कर दलु। शैतान एई भला कहि करी हमर आत्मिक जीवन को परमेश्वर को ठारो विच्छिन्न कर दुर्बल कर सेतले शैतान को कहवा कथा रे नॉनसेंस। शैतान मोर पाई परमेश्वर कालवरी रे सब मूल्य दैछन्ते। तू जाको भाबुथुलु किएटा बोली कि ताको मारबा पाई तू चेष्टा कलु, सेटा आउ केही नुहे, से स्वयं परमेश्वर पुत्र ख्रीष्ट, से मोर पाई मूल्य दैछन्ती। मु काई कि प्रचार करू ना, तू काई कि प्रचार करू? तू एटा भूल कलु। भूल मनुष्य द्वारा हुए, यू मस्ट नॉट लुक एट दैट बोलछन्ती। तुम निश्चय सेटा को देखबार नाही बोलछन्ती। इट इज नॉट योर मिस्टेक्स बोलछन्ती। तुम जो भूल करछो सेटा तुमर भूल नुहे बोलछन्ती, बिकॉज यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव देम बोलछन्ती। एटा तुमर भूल नुहे, भूलटा हमर भितरे रहिछि। हमर सृष्टि ए जेते पापटा हमर भितरे रहिछि, एटा हमर कोन भूल अछि? आमे सृष्टि एक आसलु जेतले ए पाप सहित आइछु, आमे बुझि परुछन्ती। विघ्न खाइबे नाही, बुझंतु जिंस को एक्चुअली बुझंतु, हजम करि पारंतु, ताले भल हबो कहउछन्ती। आमे अनेक समय ताकू देखे दउछु, याकू देखे दउछु, केतबे निजकू देखे दउछु। शैतान एई गुला तो करे, खाली दोषारोप करे, किंतु शैतान को कहवा कथा हम सबु दोष जने नेई करी निजर ऊपरे कोन करले फिनिश कर दिछन्ती। हम सबु दोष नेई गले कालवरी ऊपरे। हां एठे पढ़ी करी तुमे आउ थरे देखो कलसीय पुस्तक 14 पद 2 पर्व। कलसीय 2 पर्व 14 पद। यस, पुणी विधि विधान आम्भ मानकर विरुद्ध रे जो अभियोग पत्र थिला, विधि विधान रे आम विरुद्ध रे जो अभियोग पत्र थिला ताहा से लोप करी क्रूस रे टंगाई देई आम्भ मानक पथरु दूर करी देई अछंती। कोन करछन्ती? हां
then why are you looking on your mistakes? তাহলে তুমি তোমার মিস্টেক্স গুড়িকু কাইকে দেখবাকু যাউছ? You correct yourself. তুমি খালি নিজକୁ ঠিক কর, কারণ তোমার সবু মিস্টেক গুড়িক পাই এবে আপন পড়লে কোন পড়লে তো বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পত্র ଥିଲା তাহা সে অভিযোগ ଥିଲା, অভিযোগ কে করিଥିଲା? শয়তান। কারণ আমকু পাপরে ফসাই দেলা আদম হওয়াকু, আমি পাপরে জন্ম হলু, আর যৌদিন টু আমকু পাপরে জন্ম হইছু আমার দ্বারা ভুল হচ্ছে, সে ସବୁବେଳେ আমার ভুল কু দেখে দেখে করি আমকু দোষী করি আমকু নরক নেই যাওয়া পাই সে চেষ্টা করছে। কিন্তু তাকে কইবা কথা দুরাট শয়তান, মোর দ্বারা ভুল হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু মোর সবু ভুল পাই জনে প্রায়শ্চিত ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚି ହେଇଛି। ଦୁରାଟ ଶୈତାନ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ସେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ଡେଭିଲ ସେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବ। ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ହେଇଗଲା, କଣ ହେଲା, ଆସିଲା ନା? ନାଇଁ ଆସିଲା ନାଇଁ, କିଏ ଥିଲା? ପରେ ବେଶୀ ପଚାରିଲ, ନାଇଁ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଆଉ କି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ବିଡି ପିଉଛି, ମୁଁ ପିଉଥିବି, ହେଇଗଲା କୌଣସି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରେ। সেটাকে কোন পাই দেখুଛୁ? শয়তান সেটা দেখেব, তুই আর যা নাই কহব, তুই আজি ভুল কলু কি? তুই জন্মরু ভুল হইকর সৃষ্টি হইছু, তোর ক্রিয়েশনটাই পাপরে সৃষ্টি হইছি, এটা তো সবুବେଳେ আমার ভিতরে রହୁଛି। কিন্তু ইয়ার পাই টোটাল মূল্য দেই দিছন্তি জনে। আমার লেখা আছে, আমি পড়িবা আউ থরে 14 পদ। পুଣି ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା, আমার বিরুদ্ধে কাইকি ଥିଲା? আমি ভুল করিছু, ହେଲା କି ନାଇଁ? এটা କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କରିନଥିଲୁ। ଆମେ ଭୁଲ କଲାରୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଜି ଭୁଲ କରିକିରି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ବେଳେ ଆଜି କଣ ଭୁଲ କରିବା ସେଟା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଭୁଲ ପାଇଁ, ଅତୀତର ଭୁଲ ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭୁଲ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ସେ କାଲବରୀରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିଦେଇଥିଲେ ମୂଲ୍ୟ। ଆମେ ସିନା ଆଜି ଜାଣିଲୁ ଫାଲନା ଅମୁକ କଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଅମୁକ କଲି, କିନ୍ତୁ ଫାଲନା ଯୋଉଟା କଲା ଆଜି ଆଉ କାଲି ଯୋଉଟା ମୁଁ କରିବି, সেটা পরমেশ্বর আমি করবা পূর্বরু জানিଥିଲେ যে অমুক দিন এমানে অমুক করবে। পরমেশ্বর ত্রিকালদর্শী পরমেশ্বর অটନ୍ତି, সে কালি আজি ଆଉ চিরকাল সমান। সে তেণুকরি সেদিনর পাপ পাই, আজির পাপ পাই, সমস্ত পাপ পাই যাহা বি অভিযোগ পত্র ଥିଲା তাকু নেইকরি কালবরি ক্রুশরে টাঙ্গি দেলে। লেখাইছি অভিযোগ পত্র ଥିଲା তাহা সে লোপ କରି ক্রুশরে টাঙ্গাই দেই আমମାନଙ୍କ পথরু ଦୂର କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। দেবে দেবে। শয়তানକୁ କହିବା କଥା, কোন তো দোষ দଉଛୁ রে শয়তান? কালবরি আড়ে দেখ, সেইଠି আমার সবু দূর করে দিয়া যাইছি। ଆଉ উঠিକିରି ফেরি আসবা কথা, বাক্যরে আউ থরে মর্জ ହେଇଯିବା কথা। যে পর্যন্ত অনুগ্রহর বাক্য প্রচার করা যাচ্ছে, এটা শেষ ହେଇଯିବ ভাই। এই প্রচার অনুগ্রহর সময় ইসরায়েলକୁ ফেরিଯିବ, বিজাতি ମାନଙ୍କ ପାଇଁ শেষ ହେଇଯିବ। এটা মনে রখিথান্তু, এ সময় সন্নিকট। রোমিও পুস্তক পড়ন্তু, প্রফেটর মেসেজ পড়ন্তু, আপন জানিଯିବେ এই অনুগ্রহ ফেরি যাଉଛି ଏବେ ইসরায়েলକୁ। ফেরলা বাଟ ধরলানি, পৌঁছি নাই। ইসরায়েল ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମସିହ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯିବ। ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବ। ଲେଖାଇଛି ସେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 15 ପଦ, ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ପ୍ରକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି। ଲେଖାଇଛି ଯେତେ ବି ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣର ଯାହା ବି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେ ଛଡ଼େଇକିରି ପ୍ରକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କ୍ରୁଶରେ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି, we know we make mistakes, but you must not look at that. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଭୁଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାର ନାହିଁ। It is not your mistakes, ଏହା ତୁମର ଭୁଲ ନୁହେଁ, because you are always going to have them। বলଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ এই ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ଦେଖୁଥିବ। মনে রখিথাও, কারণ আমি পাপরে সৃষ্টি হইছু, রগ রগরে পাপ বসিছি। বলছেন তুমি দেখুথিব, বলছেন অলওয়েজ গোইং টু হ্যাভ দ্যাম, বাট ইউ সি, কিন্তু তুমি দেখো, ইট ইজ ফলোইং হিজ রুলস। আমি এটা পাপ তো দেখুছু, কিন্তু মনে রখিথাও আমি তাঙ্কর নিয়ম ফলো করুছু। কার নিয়ম? সৃষ্টিকর্তা।
परमेश्वर he is following what he said do आमे कोनटा फॉलो करछु तांको रूल जोटा से कहिसंती करबा पाई एबे सुनंतु साडेगर हेई नाही ए पैराग्राफटा कंप्लीट हेले करिवा स्टम्बल एंड फॉलिंग झूठी पड़िबा आ पतन होबा doesn't have one thing to do with it आमे जो माने तांकर नियम को फॉलो करछु झूठी पड़वा पतन हबाटा किछि जाय आसे नाही जो माने नियम फॉलो करूछंती किछि जाय आसे नाही ए रियल ट्रू सर्वेंट गुटे प्रकृत दास इफ ही विल स्टम्बल जदि से झूठी पड़े जने प्रकृत दास जदि झूठी पड़े he will get up again hallelujah amen गुटे प्रकृत दास जदि झूठी पड़े he will get up again से आउ थोड़े उठे जीवो तेणु करी आपण माने काई कि आपण उठबे आपण को मूल्य दिया जाईछि आपण उठंतु जदि पड़ी जाइछंती पड़ी के रहंतु नहीं भूली जातु से 2022 को 2020 को आपण उठंतु जे प्रकृत दास प्रकृत संतान प्रकृत सेवक अरे से पड़बो बोलछंती किंतु he will get up again से आउ थोड़े उठी जीवो if he will जदि से लड़खड़े जाए God pulls him right back in the path कहउछंती जदि से चालू चालू रास्ता रे लड़खड़े जाए एमती केबे केबे गाड़ी हमर धली जाए नहीं कि लड़खड़े जाए कहउछंती God pull him right back in the path परमेश्वर आउ थरे ताकू झेकी के रास्ता को नहीं आसबे जदि के रास्ता रे जाऊ जाऊ रास्ता रु भटके एमती ही जाए परमेश्वर आउ थरे रास्ता को नहीं आसंती ग्लोरी टू गॉड केते थर रास्ता रु हमें एमती भटकिलु केते थर रास्ता रे चालू चालू हमें भटकिजु दैट इज व्हाई गॉड पुल्स बैक हालेलुया परमेश्वर सेति पई रास्ता रे चालू चालू जो माने परमेश्वर को मार्ग रे विश्वास करी एकीभूत होई करी परमेश्वर को संगे चालू छंती सेही माने जदी केते बेले याडे सियाडे हेई जानती उबुल्स लेखाइछि इफ ही उबुल्स गॉड पुल्स हिम राइट बैक इन द पाथ रास्ता रु याडे सियाडे हम रास्ता होचंती ख्रीष्ट रास्ता होची वाक्य रे चालू चालू केते बेले हम याडे सियाडे हेई जाऊ किंतु लेखाइछि गॉड पुल्स हिम राइट बैक इन द पाथ आउ थरे नहीं आसंती केते बेले as long as he is in the path of duty जते बेले से कर्तव्य पथ रे चालू थाए आपण परमेश्वर संतान हिकरी जेतरा आपण कर्तव्य पथ रे रही करी कोनसी भटकी गले कोनसी भूल ही गला कोनसी झूठी गला कोनसी दहली गला रास्ता रे याडे सारे अनबैलेंस ही गले अनबैलेंस गाड़ी चलो चलो ही जाए भाई वखत पखत ड्राइवर माने ही जानती फैमिली ही जानती मास्टरपीस माने फैमिली ही जातंती हठात गोटे गाड़ी को देखिक याडे साडे स्टेरिंग ही जाए किंतु से कर्तव्य पथर जाऊले से जानी नथिले ई जगह मु एमती हेई जिबी बोली करी किंतु जेतले से सेमती चमकी जाए आ जेतले अनबैलेंस ही जाए सेतले परमेश्वर आउ थरे बैलेंस करी कर ताकू ऑन द वे स्टेबल करे दियंती रास्ता रे ताकू काकू जे रास्ता रे एमती हुए पथरे चालू चालू तनु को आपन लागि थांतु ए लागि थिबा बेले जदी आमे पड़ी जाउछु झूठी जाउछु सेटा को देखंतु नै उठी पड़ंतु परमेश्वर उठाई पकांती ताकू रखंती नहीं हालेलुया बट इफ ही इज ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूटी किंतु से जदि मार्गरु हटी करी एटा करे कहउछंती गॉड इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू हिम किंतु जदि जने लोक चालू चालू झूठी पड़े भटकी जाए ताकू परमेश्वर आउ थरे रास्ता रे चालू चालू जे एमती हुए ताकू फेरन किंतु जो मन रास्ता रो ऑलरेडी बाहरी जानती वाक्य रु और बाहरी कर जो माने करंती परमेश्वर सेमान को प्रति ऑब्लिगेटेड नुहंती बाध्य नुहंती सेमान को फेरे आनबा पाई सेति में रास्ता रे थाओ वाक्य रे थाओ एटा बहुत सुंदर मैसेज बट एज लॉन्ग एज ही इज इन द पाथ ऑफ ड्यूटी जे पर्यंत से कर्तव्य पथरे चालू थाए वाक्य रूपी पथरे कर्तव्य पथरे चालू थाए God is obligated to him परमेश्वर ता प्रति obligated अटंती बाध्य अटंती
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତା ପ୍ରତି। ଏ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବି ଭୁଲ ହୁଏ, ହୁଏ ନାହିଁ? କିଏ କହିବ ହୁଏ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବୋଲଛନ୍ତି ପରା a real true servant, if he will stumble, he will get up again. But as long as he is in the path of duty, God is obligated to him. যে পর্যন্ত সে কর্তব্য পথরে চালু 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 থাকে, পরমেশ্বর তার প্রতি উত্তরদায়ী অটନ୍ତି। Knowing that, ଏହା ଜାଣିକରି he is just a man or woman, ପରମେଶ୍ୱର କଣ ପାଇଁ ତାର ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ ପଥରେ ଚାଲୁଥାଏ? ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଷ ବା ଇଏ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ ଯିଏ ପାପରେ ହେଇଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗଠନ ଜାଣନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ। ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ଥାନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବି କେହି ଝୁଟି ପଡେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲବାର ଲୋକମାନେ ଝୁଟନ୍ତିନି, ଖାଲି ବାକ୍ୟରେ ବାହାରିବାର ଲୋକ। ଆମେ ମାନେ ସେଇ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଫେରିକି ଆସିଛୁ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ନ ଫେରିବାର ଲୋକ ବି ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ରହିକରି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ରହିକରି ବି ବାକ୍ୟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବି ଆମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କରୁଛୁ, ଭୁଲ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଆମର ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଇଯାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଫେରି ଆସିଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକିରି ଭାବନ୍ତି। ବୋଲଛନ୍ତି he is obligated to that person as long as they are in the path of duty. ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରତି ଅବ୍ଲିଗେଟେଡ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ସ୍ଥିର ହେଇକରି ଥାଏ, ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଫେରି ଆସିକରି ଏଇ ମାର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଚାଲିଲା ବେଳେ ବି ଝୁଣ୍ଟି ପଡବାକୁ ପଡେ ନା? ଝୁଣ୍ଟୁ ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡିବ ଉଠିବ, ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଉଠିଯାଏ? କାହିଁକି କହିଲେ? ଏସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ 20 ପଦରୁ 20 ପଦରୁ, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବାରୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାଜଦୂତର କର୍ମ କରୁଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଆମେ ରାଜଦୂତର କାମ କରୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରୁ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜଦୂତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ତ୍ରୁଟି ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବି, ସେମାନେ ଉଠବେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବ ଚିରକାଳ ପାଇଁ। ମୋସାର ତ୍ରୁଟିକୁ ତାର ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଇକରି କଣ ହେଇଥିଲେ? ମରିୟମ ଜୀବନ ଭର କୁଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ହାରଣ ଯାଜକ ହେଇଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷିକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଶୀ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମର୍ଜ ହୁଅ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେମିତି ଦାଉଦ ମୌକା ପାଇଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକରି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲା, ବର୍ଷା ବାର ବାର ଫୋପାଡି ଥିଲା ମାରବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦଉଥିଲେ। ବର୍ଷା ଏଠି ମାଜିଲା ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଡାହାଣରେ କି ବାଁରେ ବର୍ଷା ପଳଉଥିଲା, ଦାଉଦ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦର ସେନାପତି କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ପଡିଛି, ତାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ମାରିଲେ ସେ ଶେଷ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ ଶୋଇଛି। ସେ କହିଲେ ଏ ମନ୍ଦ କର୍ମ ମୋ ହାତରେ କେବେ ନ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଇଁ ହାତ ଉଠେଇବି ନାହିଁ କହିଲେ। ବୋଲେ ମୁଇଁ ହାତ ଉଠେଇବି ନାହିଁ। ସେ ମାରି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଚଗାର ଗୋଟେ କନା କାଟିକିରି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଆଉ ଥରେ ଦାଉଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମୋର ସେମିତି ଭାବନା ଥାନ୍ତା, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ମାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଏଟା କାଟିକି ଆଣିଛି ଏଟା। ତେଣୁକରି ତ ଦାଉଦକୁ ସେ ବାର ବାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେ ଆଉ ଥରେ ଦାଉଦକୁ ଶତ୍ରୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କେବେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ସାଉଲକୁ ଯଦି ବି ଶୈତାନ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଦାଉଦ ସାଉଲକୁ ଆଘାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ସାଉଲ ମରିଗଲା ପରେ ବି ସାଉଲ ଦାଉଦକୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ, ସାଉଲର ରାଜ୍ୟ ଚିରି ନେଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ଦାଉଦକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଉଲର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାଉଦ ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଯୋଉ ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ଟେବୁଲରେ ଖାଉଥିଲେ, ସାଉଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଠି ଖୁଆଇଲେ, କହିଲେ ଏମାନେ ମୋର ପୂର୍ବର ଯିଏ ରଜା, ଏମାନେ ରଜାର ପୁଅ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଇଏ କରିବନି, ଏମାନେ ରଜାର ପୁଅ ମାନେ। ଦାଉଦ ଠାରେ ବହୁ ବଦାନ୍ୟତା ଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ବୁଝାଏ। ଦାଉଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅପାର ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖେଇଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଛଡା ସେଟା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁଅ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜଦୂତ ଭାବିକିରି ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଗର୍ବ ହେଇକିରି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବୁ ସମାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରୁ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଲୋକକୁ, ବାଇବଲରେ ମୁଁ ସେଦିନ ପଢେଇଥିଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗ ଅଟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଅଙ୍ଗ ଅଟୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଟୁ। ଶରୀର ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଯେମିତି ବ୍ରେନ୍, ହାର୍ଟ, ଏଗୁলা ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ହାର୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ହଟାଇ ଦେଲେ ମଣିଷଟାକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ପାରବେ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଅଟେ। ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ କାଟିକିରି ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ଭାଇଭ କରିନବ, ହାର୍ଟଟାକୁ ବାହାର କରିକି ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସମାନ ନାଇଁ ଭାଇ, କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି, ଆପଣ ଯେତେ ପାରିଲେ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଲି। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିଲେ କଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏମାନେ ବାଇବଲ କହୁଛି ଏମାନେ 2 ଗୁଣ ଆଦର ଯୋଗ୍ୟ। ଏମାନେ ତୁମ ଠାରୁ ସାନ ଦେଖାଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଗରିବ ଦେଖାଯାଇ ପାରନ୍ତି, ତୁମ ଭଳିଆ ଜୁତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତୁମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପରି, ତୁମର ପରି ହତ ଜୁତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ସେତିକି ବଡ ବଡ ଘର ନାହିଁ, ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏମାନେ ରାଜଦୂତ ଅଟନ୍ତି, ବାକ୍ୟ କହେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପାଉଲ ଯିଏ ନିଜକୁ ରାଜଦୂତ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଟେନି କୋଟ ଥିଲା। ଆମର ତ 5ଟା 10ଟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୁଟେ କୋଟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲି ଆସିଲେ କୋଟଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା କାହାରିକୁ ପଠେଇବି, ମୋର ସେଇ କୋଟଟା ନେଇକି ସେ ଆସିବ। ପାଉଲ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭଳିଆ 10ଟା କୋଟ ନଥିଲେ ବି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜଦୂତ ହେଇକି କାମ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଏଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଶିଖନ୍ତୁ। ଏଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ନାମଧାରୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରିଏଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଗୁলা ଶିଖିବ, ଏଗୁলা କରିବ। এই ଥରେ କରିଦେଲୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବ୍ରତୀ ହେଇକିରି এই ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। କଣ ବୁଡିଗଲେ କି ଆପଣ ଯୋଉ ମୋର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ, କଣ ଆପଣ ମାନେ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ଯଦି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଲସ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଆପଣ ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସେବକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିକିରି ଆପଣ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି। ଆପଣ କହୁ ଯେମିତି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ମରିଗଲା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଅଭାବ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଋଣୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏଲିସାଇ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଋଣୀ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ସେ ବୋଲେ ଯେତେ ଖାଲି ପାତ୍ର ଗୁଡିକ ଅଛି ତୁମେ ମାଗିକି ଆଣ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ? ହଁ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ କିପରି ସେ ଖାଲି ପାତ୍ର ଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଥିରୁ ସବୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କରିକିରି ମୋର କଥା ମାନିକିରି ଆପଣ ମାନେ କେହି ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କହନ୍ତୁ, ମୋର ଲେଭେଲ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଲେଭେଲ ବେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଲେଭେଲ ଭିତରେ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଲେଭେଲ ରୁ ବାହାରେ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଲେଭେଲ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି ସେଟାକୁ। କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ରାଜଦୂତ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେବ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯୋହାନ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦବ ତୁମେ ଯଦି ଦେବ ନାହିଁ ଦେବ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋହାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପତ୍ର ତିନି ପଦ ତୃତୀୟ ପର୍ବ ତିନି ପଦ ଯୋହନଙ୍କ ତୃତୀୟ ପତ୍ର 3 ପର୍ବ କାରଣ ଭାଇମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ତୁମର ନିଷ୍ଠା ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟରେ ତୁମର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି କିଛି ଏମାନେ ଏମିତି କାମ କଲେ ଯେମିତି କାମ ଆପଣ ମାନେ କଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି କୋରାପୁଟ ମଣ୍ଡଳୀ କରୁ କୋରାପୁଟ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଇ ମା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ଯେତେ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜାତ ହେଇଛି ଏ ମା ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ଜଣକାକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ ତାର 5ଟା ପିଲା ଥିଲେ 5ଟା ପିଲାକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳେ 5ଟା ପିଲାକୁ ସ୍ତନପାନ କରାଏ 5ଟା ପିଲାର ଝାଡା ପରିସ୍ରା ସଫା କରେ ମାର ଅଲଗା ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ମାକୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମା କରିଥାଏ ବଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ଧନ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମରଣ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏତେ ବଫାଦାର ପ୍ରେମୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ନ କଲେ ବି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କାହାର ପାଖରେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ମୋର ପ୍ରତି ଏମିତି କରୁନାହିଁ କାଁ ଭା ମା ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ନାଇଲେ ମା ମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ସହି ନେବେ କାରଣ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କୋରାପୁଟ ମା ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଠୁ ସବୁ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ସେମାନେ ଆଦର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଜୁଇଁ ଆସିଲେ ଆଦର ପାଉଛି ସେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ହଉନ ମାମୁଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଆଦର କରୁଛ କାରଣ ସେ ତୁମର ମାଇକଣାର ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ମାମୁ বললে ଖାଲି ମାର ଭାଇ ବି ବୁଝାଏ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ ଜୁଇଁ ଆସିଲେ ଏତେ ଇଜ୍ଜତ ସେମାନେ କେତେ ଗୁଣ ଇଜ୍ଜତ ବାଇବଲ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ବାହକ ମାନେ ସେମାନେ 2 ଗୁଣ ଆଦର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଏମିତି କିଛି କାମ କଲେ ବୋଲେ ତୁମର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ବୋଲେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି 6 ପଦ ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ତୁମ ବିଷୟରେ କଣ ଏଇ କାମ ଯାହା ତୁମେ କଲ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଯୋଉ ସେବକ ମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ତୁମ ଠାରୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କୋରାପୁଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ମତେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କହିଲେ ତ ଆମର ଏମିତି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଯୋଉଟା ଆମର ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା ଫୁଲ ଗୁଟେ ଦେଇଦେଲେ ବି ତ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ପେନ୍ ଗୁଟେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ବି ତ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆମର ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଉପକାର ଦେଇ ବାଟ ବଳେଇ ଦିଅ ତେବେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଜନ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଉପକାର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଯୋଗ୍ୟ ଉପକାର ନାହିଁ ଉପକାର ଦେଇ ନାହିଁ ଆସିଲୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଚାଉଳ 2 ମୁଠା ଦେଇଦେଲ ବେଗରେ ସେଟା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଉପକାର ଯେପରି ସେମାନେ କହିଲେ ଏଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆମକୁ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଉପକାର ଦେଇ ବାଟ ବଳାଇ ଦିଅ ତେବେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଉପକାର ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଉପକାର ହବ ଆଉ ଯୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଟା ନେଇକି ରଖିଦେବେ କିଛି କାମର ନାହିଁ ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମେ ଦେଲ ତେବେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ହଁ 7 ପଦ ହଁ ଯେଣୁ ସେମାନେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ହିଁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି ବିଜାତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଅତଏବ
ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସତ୍ୟ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କର ସହକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁ हाँ सत्य सकाशे आमे जेपरि सेमानकर सहकार्यकारी हेई पारु ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। बुझिले एटा गोटे कर्तव्य प्रत्येक वाक्य रे आमे यूनाइट हेई जिबा दरकार एक हेई जिबा दरकार आज्ञा कहउछंती बोली कि नाही वाक्य कहिछि बोली कि वाक्य कहिछि बोली कि यूनाइट हेई जिबा कथा मु भाबुछि आपन माने आउरी अग्रसर रहंतु प्रभुंकर मार्ग रे प्रभुंकर कोनसी प्रतिज्ञा केबे विफल हो नाही आमे करंथियो पुस्तक पढ़ी के शेष करबा टाइम हेई गला ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ 5 ପର୍ବ 20 ପଦ। ହୁଁ। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାଜଦୂତର କର୍ମ କରୁଅଛୁ। गोटे नी कोट ये राजदूत एम्बासेडर ऑफ क्राइस्ट केवल गोटे कोट सेते में रही गलारू ठंडा सकासु बोले तारी को मु पठौछि तार हाथ रे सेटा पठै दियो से कोटटा एक्स्ट्रा कोट थिले दरकार हे न था गले पिंदिबी कोइ थांते कि संघर्ष करी सेवा कार्य करिसंते तार प्रतिफल आज आमे पाउछु बुझंती आमे राजदूतर कर्म करिछु ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ आउ पावलो कहउछंती आमे ख्रीष्टଙ୍କ पक्षरु निवेदन करूछु ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ। कहउछंती तुमे माने परमेश्वरଙ୍କ सहित अर्थात वाक्य सहित एकीभूत हो जाओ सम्मिलित हो जाओ एक हो जाओ जहां वाक्य ताहा तुमे होबार दरकार ए जो गुला पढ़लो एबे पूर्वरे पढ़लो पूर्वरे सुनिछो एबे सुनुछो जो भी वाक्य से वाक्य संगे एक हो जाओ आमे ख्रीष्टଙ୍କ पक्ष राजदूतर कर्म करछु ख्रीष्टଙ୍କ पक्षरु आमे माने निवेदन करछु तुमे परमेश्वरଙ୍କ सहित बोलले वाक्य सहित सम्मिलित हुओ काई की वाक्य सहित सम्मिलित हुओ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା आमे तांको सहित सम्मिलित हो जाउछु तेणु करी लिखाइछि तुमको देखैथिली शुक्रवार मेसेज रे निश्चय आउ थरे सुनो समय बाहर करी पांच थर री करी सुनो सेठी आपन सुनी पारिबे लेखाइछि जो माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछंती सेमानकर ऊपर आउ कोनसी दंडाज्ञा नाही काई की ख्रीष्टଙ୍କ ठारे पापर लेस नथिला किंतु आमर पापर सबु बोझ नै करी से ऑलरेडी दंडाज्ञा प्राप्त हेई सारी छंती तेणु करी आउ तांको दंडाज्ञा दिया जाय पारिबो नाही से समस्तंकर दंड नहीं सारी छंती तेणु करी जदी केई ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि तार प्रति आउ दंडाज्ञा नाही ख्रीष्टଙ୍କ अर्थात वाक्य ठारे लेखाइछि जांको ठारे पापर लेस मात्र नथिला ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ सेति में तांको ठारे पाप नथिला तांकर आमर पई से पाप स्वरूप करा जाय करी अभिशप्त मानक परि कालवरी कुशल टंगा गले कोन पई पाप स्वरूप हेले जेपरि आम्भे माने ତାହାଙ୍କ द्वारा ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ सेति में हमें मिस्टेक करले भी हमको सेटा देखो नहीं सेटा हमें उठी कर पळे आसबार कथा आमर आमे परमेश्वर जानी छंते आमे पुरुष आ स्त्री ओटू आमर भीतर एटा रहिछि उठी कर पळे आसबा कथा जेतरे पाथ ऑफ ड्यूटी रे आमे चालुछु कर्तव्य पथ रे चालुछु वाक्य रूप पथ रे चालु सेठी जति आमे झुटी जाउछु डिसबैलेंस हे जाउछि परमेश्वर हमको रक्षा करंती आमे अनेक समय देखिथु आम दक्ष ड्राइविंग कैपेसिटी अछि आमर किंतु मु देखिछि मोर जीवन रे भी मु बहुत दक्षतार सहित गाड़ी चलेछि बड़ बड़ सिटी रे गाड़ी चलेछि दुई दी थर दिल्ली रु कोरापुट आछि निजे ड्राइविंग करी करी किंतु रास्ता रे अनेक समय रे अचानक मिस्टेक्स हेछि मोर द्वारा जोठी मृत्यु ही जाई थांता किंतु परमेश्वर रक्षा करथिले कर्तव्य पथ रे मोर दुई तीन थर मोर जीवन रे एमती हिस्ट्री ही जाइछि जोठी मृत्यु ही जाई थांता किंतु परमेश्वर मते रक्षा करिसंती मु धन्यवाद दोछि एई भले हमर जीवन रे भी अनेक प्रकार उत्थान पतन आसुछि कर्तव्य पथ रे थिबा हेतु परमेश्वर ड्यूटी बाउंड ही इज ऑब्लिगेटेड लेखाइछि जदि आमे कर्तव्य पथ रे चालू चालू झुंटी पड़ू ही इज ऑब्लिगेटेड टू पुल बैक हमको आउ थोड़े उठेबा पई से ऑब्लिगेटेड अटंती बुझी पल्ले तेणु करी जहां कठारे पाप लेसन मात्र नथिला लेखाइछि आमे सी आमर पई पाप स्वरूप हेले तेणु करी आमे जेपरि तांकर धार्मिकता स्वरूप हो परमेश्वर को धार्मिकता आम मानकु दिया जाइछि विश्वास द्वारा तेणु करी तुमको मु तुमको पापी बोली देखुछि किंतु परमेश्वर जेतले कालवरी रो अनांती आम सबु पाप मिटा जाइछि देखन आम ठारे पाप से देखंती नाही
कारण तांकर ग्लासटा अलगा आमर ग्लासटा अलगा आमे सेतबेले मनुष्य भाबरे सबुबेले मनुष्य को देखिकरी पंचिंग करूछु किंतु परमेश्वर तांकर दृष्टि देखुछु बोलछन्ती यांकर सबु पाप मिटेई दिया जायछि कारण परमेश्वर कालवरी रक्त द्वारा देखुछन्ती मूल्य दिया जायछि कोठी पापी देखुछन्ती तांकर लोक मान सेथिबे लेखाछि आमर विरुद्ध अभियोग पत्र को से कोन करछन्ती पुरुष टंगे दिकरी विजय यात्रा करछन्ती गॉड ब्लेस यू।